मयूरभंज जिलार सारसकणा ब्लॉक को विजेतला ब्लॉक सहित जोड़ाकू विधायक भादव हास्ता हस्तक्षेप खूब शीघ्र आरंभ होगाकू जाउछि आरडी रास्ता निर्माण। शंखाभंगा अंचलर लोकंक पई रायरंगपुर जिबाकू 40 किलोमीटर रास्ता गमिब। विगत 50 वर्षरू ऊर्ध्व समय पूर्वरू सारसकणा ब्लॉक शंखाभंगा ठारू विजेताल ब्लॉक भेजिडीही ग्राम सहित अन्यान्य स्थान को जीवापाई लोके 2 किलोमीटर पहाड़ चढ़ी जंगल रे अस्थायी रास्ता दे यातायात करुथिले। सेही 2 किलोमीटर रास्ता को क्रमशः गुरुत्व दिया जाई ताहार विकास कराजिबा पाई प्रयास आरंभ होइथिला। मोरम माटी सहित मझिरे मझिरे झरणा पानी जीवाकू छोटिया छोटिया पोल निर्माण करा जायथिला। हेले स्थानीय लोकंक कहिबा मुताबिक फाइलेन बात्या समय रे एही रास्ताटी संपूर्ण धोई जायथिला। पहाड़ उपरे साधारण भावे यातायात पई निर्माण होइथिबा रास्ताटी धोई पुणी पहाड़र एक अंग पालटि जायथिला। एबे एही रास्ता रे जानवाहन तो दूरर कथा चालिकी जीवा मध्य सहज नुहे। एही रास्ता रे पत्थर गुड़िक पड़ी रहिछि। एणु मनिष पाई दुर्गम पथ साजिथिबा एही विपदपूर्ण रास्ताटी एबे गोरु गाईक यातायात पाई मार्ग होइछि। तेबे पूर्वरू एही जंगल रे बाघ भालू देखिबाकू मिलुथिले। हेले किछि वर्ष हेबो बेले बेले केवल हाथी आसंती, नहेले रास्ता रे आउ विपद नाही बोली स्थानीय अंचलर मुरबी लोकमाने प्रकाश करथिले। एणु एही रास्ता देई गोरु हाटकू केवल गोरु गुड़िक निया जाए बोली मध्य कहिथिले। पहाड़र पूर्वपटे थिबा सारसकणा ब्लॉक आउ पश्चिम पटे थिबा विजातला ब्लॉक मझिरे संपर्क बढ़ाइब एही 2 किलोमीटर पहाड़िया रास्ता। गत बुधवार दिन 2 ब्लॉक लोकमानंक पाखरे अचानक पहुंचीथिले विधायक भादव हास्ता एवं तांक पूर्वरू आरडी विभाग अधिकारी और कर्मचारी। तेबे 2014 मसीह सारसकणा निर्वाचन मंडल विधायक भावे निर्वाचित होइतिले भादव हास्ता। सेही समय रे एही रास्तार निर्माण पई प्रशासन को बारंबार कहिबा परे मध्य कौनसी सुफल मिली नथिला। 2019 रे विधायक बुडान मुर्मू एथिप्रति विशेष दृष्टि देई नथिले। मात्र पहाड़र 2 पार्श्वरे रहिथिबा 2 ब्लॉक 2 पंचायतर निर्वाचित प्रतिनिधि एही रास्ता निर्माण पई दाबी करि आसुथिले। 2024 रे ओडिशा रे नूतन सरकार गठन हेबा परे एही रास्ता निर्माण पई मंजूरी मिलिछि। आरडी विभाग रायरंगपुर और झारपोखरिया मिलित भावे एही रास्तार निर्माण करिवे। नूतन सरकार रे पुणी भादव हास्ता विधायक भावे निर्वाचित हेबा परे अंचलवासी को खुशी खबर मिलिछि। एणु शंखाभंगा सरपंच बाबाजी सिंह, समिति सभ्य फूलमणि मुर्मू, युवनेता सुरेई मुर्मू निज अंचलर लोकंकु नेई एही पहाड़ रास्ता निकटरे पहुंचिथिबा बेले विजेतला ब्लॉक सरगड़ा पंचायतर सरपंच समिति सभ्य सहित अन्य पंचायतर निर्वाचन लोकप्रतिनिधि शताधिक स्थानीय बासिंदांकु नेई उक्त स्थान रे पहुंचिबा परे विधायक भादव हास्तांक उपस्थिति रे विभागीय अधिकारींक सहित खूब शीघ्र निर्माण कार्य आरंभ हेब आलोचना होइथिला। रायरंगपुर डिविजन तरफरू 800 मीटर रास्ता निर्माण करने वन विभाग तरफरू निर्माण पाई अनुमति प्रदान करा जायतिबा बेले सारसकणा पटू 1000 मीटर रास्ता निर्माण पाई वन विभाग अनुमति देई नाही। तेबे विधायक उपरिस्थ अधिकारींक सह आलोचना करी खूब शीघ्र अनुमति मिलिब एवं कार्य आरंभ हेब बोली गणमाध्यम को सूचना देथिले। तेबे एही रास्ता कार्य संपूर्ण हेबा परे सारसकणा और विजातला ब्लॉक मध्य 40 किमी ऊर्ध्व रास्ता कम हेब। शंखाभंगा अंचलर लोकंकु बुली करी जिबाकू पड़िबनी। स्वास्थ्यगत समस्या हेले रोगी को डाक्तरखाना पहुंचाइबा पई रास्ताटी सुगम हेब बोली लोके कहिसंती। विधायक भादव हास्ता शताधिक लोकंक सहित 2 किलोमीटर उच्च पहाड़ चढ़ी चाली चाली सारसकणा ब्लॉक रु जाई विजेतला ब्लॉक रे पहुंची 2 ब्लॉक लोकंकु उत्साहित करथिबा बेले नेता मानंक पई एक उदाहरण साजिछंती। विधायकंक एपरि पदक्षेप को लोके बेस प्रशंसा करछंती। नहीं एटा तो बहुत दीर्घ दिन डिमांड थिला विजेडी शंखाभंगा रास्ता एटा हमर विजातला ब्लॉक लोकंकर भी डिमांड थिला। हमर
ସାରସ୍କା ଲୋକଙ୍କର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଗତ 14ରୁ 19 ମସିହା ମୁଁ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି ଆରଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସାର କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଆମ ସରକାର କିଛି ପଇସା ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର 1 କିଲୋମିଟର କାମ ହେବ ଏପଟ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ଆର ପଟେ 820 ମିଟର କାମ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଆର ପଟେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହେଇନାହିଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛି ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଲେ ଆମର ଗୋରୁ ମଇଁଷାଣୀରୁ ବାରିପଦା କି 50 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କମ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ସିଧା ଯାଇକିରି ସାରସ୍କଣା ଦେଇକିରି ଆମର ଝାରପୋଖରିଆ ହେଇକିରି ବାରିପଦା ଏକଦମ ସିଧା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମ ମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଉଦାସୀନତା ତ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଏଇଟା କୋର ଏରିଆ ପଡୁଛି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଠିକ ଭାବରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ହେଇପାରିନଥିଲା ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଏଟାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ ଏବଂ କାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟେଣ୍ଡର ହେଇକିରି ତା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଦ ଭାଇ ଗତ ଥର ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନଥିଲା ତାପରେ ଏଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ ତାପରେ ଏଥର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଯାହା ହଉ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି କାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କନେକ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ସାରସ୍କଣା ବିଜାତଳା ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଆମର ଯୋଉ ବାରିପଦା ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି ଦେଇକି ଆଉ ସେଇ ଘାଟି ମିଳିବନି ଯାହାଫଳରେ 50 କିଲୋମିଟର କମିଯିବ ଆମର ଗୁର୍ମେଇଶାଣୀରୁ ବାରିପଦାକୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯେ ଶଙ୍ଖା ଭଙ୍ଗା ଠାରୁ ଭେଜିଡି ରାସ୍ତା ଯୋଉଟାକି ଆମର ସାରସ୍କଣା ବ୍ଲକ ଏବଂ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକର କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଏହା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହେଇପାରୁନଥିଲା ତ ତେଣୁ ଆଜି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରାସ୍ତାଟେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ କେମିତି ଏହା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ ହବ ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଉପକାର ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ହେଲେ ଆମର ସାରସ୍କଣା ବ୍ଲକ ରୁ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ବହୁତ ପାଖରେ ହେଇଯିବ ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବଞ୍ଚିଯିବ ମାନେ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହବ ଆମେ ଧର ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଏବଂ ବେଶୀ ଖୁସି ଆମେ ଅଛୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା ଜିପି ଏବଂ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସରଗଡା ଜିପି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ରହିଲା ଏବଂ କନେକ୍ଟିଂ ହେଇପାରିବ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ତତ୍ସହିତ ଆମ ଜିପି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ଏବଂ ବେଶୀ ଖୁସି ଆମେ ଏବଂ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଶୀ ହଉ आज आम आसिक पहुंची सारस्कणा ब्लॉक एवं बिजातला ब्लॉक रो जो मिडिल पार्ट रही जो स्थानटी दीटा ब्लॉक को संजोग करुची से स्थान रे एटा शंखाभंगा पंचायत रे जाउची तबे बहुत खुशीर कथा ए अंचल पई आज स्थानीय विधायक ए अंचल को आसीथिले एवं जो पछपटरे रास्ता देखुचंती एटा बहुत कच्चा रास्ता थिला लोक माने जीवासवा बहु वर्ष पूर्व करूचंती किंतु रास्तार कोनोसी प्रकार उन्नतिकरण हेई पार नथला तबे विधायक जेतेबेले प्रथमे विधायक थिले सेतेबेले चेष्टा करथिले एवं पर मुहूर्त रे कार्य हेई पारि नथला कोनोसी कारणवशत हेले एबे गोटे सुवर्ण सुजोग एवं गोटे लोकंक पई खुशीर खबर आछि जे सारस्कणारू जो रास्ताटी पहाड़ देकी जाइछि आपनको बिजातला ब्लॉक को मात्र 2 किलोमीटर रो रास्ता जोटा कि पहाड़ ऊपर थिला तेबे ए रास्तार प्रशस्तीकरण एवं नूतन भाव निर्माण करा जिबा पई विभागीय
अधिकारी माने आज जांच आरंभ करिसेंते एवं मापजुख कर सारे। तेबे विधायक मध्य आज आसीथिले एई स्थान रे पहुंचीथिले एवं विधायक गोटे प्रकार लोकन को आश्वस्ति दैचंती खूब शीघ्र ए रास्ता कार्य आरंभ हेबो एवं सारसकणा आ बिजातला ब्लॉक मध्य रे जो तारतम्य रहितला जो पार्थक्य रहितला ताहा सुगम होइजो। सारसकणा ब्लॉक रो लोक प्रायतः निर्वाचन कार्य पई सबु बेले रायरंगपुर उपरे निर्भर करंती। तेबे रायरंगपुर जीवा पई हेले बारीपदा बा बॉम्बे छक बाट देकी तांको 50 किलोमीटर ऊर्ध्व जेतेबेले बाट होउतला सेतेबेले ए रास्ताटी फिटी गला परे निश्चित भाव रे ए लोकन को बहुत मात्रा रे सुविधा होइजिवो जहा कि रायरंगपुर को रास्ता आपनकर सुगम होइजिवो। तेबे लोकन को मध्य रे खूब खुशी आमे देखिबा पई पाइतिले एवं देखि पड़तो पहाड़ झरणा भितरे ए रास्तार नवीकरण शुणिकी सेपटरे बिजातला ब्लॉक एवं एपटरे आपन सारसकणा ब्लॉक रो हजार हजार जनता खूब खुशी देखिबा पई मिलितला। मयूरभंज सारसकणा ब्लॉक रु A1 टीवी मलिक नायक।